पाकिस्तान के नामवर अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा और पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर रजब बट के दरमियान नया तनाज़े खड़ा हो गया। तनाज़े की असल वजह क्या है और क्या ये सब हसद की जंग में हो रहा है, तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। पाकिस्तानी शोबिज़ में एक नया महाज इस वक्त खुल चुका है। एक तरफ टीवी के सुपर स्टार हैं, जी तो पाकिस्तान के रंगीले मेज़बान हैं फ़हद मुस्तफ़ा, और दूसरी जानिब सोशल मीडिया की जान है, लाखों दिलों की धड़कन है, नौजवानों के, बच्चों के रोल मॉडल हैं रजब बट। क्या वाकई ही ये जो फैमिली वीलॉगर्स हैं अपने ख़ानदानों को बेच रहे हैं, या असल में हकीकत कुछ और है, या कुछ और एक्चुअली में बेचा जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इस तनाज़े के वो राज जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे ये सिर्फ व्यूज़ का खेल नहीं, ये असल में दो लोगों के दरमियान ईगोज़ की, अना की जंग है। ये सब शुरू हुआ फ़हद मुस्तफ़ा के एक इंटरव्यू से, जहां उन्होंने कहा कि फैमिली वीलॉगर्स अपने घर वालों को बेच रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर। ये एक ऐसा जुमला था जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह जो था वो फैल गया, और इसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। ये सिर्फ एक राय नहीं थी, ये एक आप कह लें तमाचा था इन सब पर जो अपने बच्चों, बीवी, माओं, बहनों के साथ कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। और फिर दाखिल हुए मैदान में रजब बट। बजाय खामोश रहने के रजब बट ने चुप का जो कफन था वो एक्चुअली में फाड़ दिया और कहा कि मैं ऐसे लोगों को इज़्ज़त दे ही नहीं सकता जो खुद तो सीनियर्स कहलवाते हों, खुद को या नाम नहाद सीनियर्स भी हों, मगर उनका रवैया टोटली नॉन प्रोफेशनल हो। रजब बट ने हाल ही में दुबई में होने वाले एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां पर उन्होंने इस बात का जवाब दिया। रजब बट ने वाज़ेह किया कि मैं उन्हीं को इज़्ज़त देता हूँ जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, और जिनको इज़्ज़त लेनी है उनको पहले रिस्पेक्ट दूसरों को करना पड़ेगा। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि फ़हद मुस्तफ़ा ख़ुद क्या कर रहे हैं, ये ख़ुद क्या चीज़ है। सबसे पहले ये अपने शो जीतो पाकिस्तान में दूसरों की फैमिलीज़ को दिखाते हैं, दूसरों की बीवियों को, बहनों को, बेटियों को अपने पीछे बाइक पर बिठाते हैं, उनको बेच रहे हैं। मैं तो अपनी फैमिली के साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ, तुम तो दूसरों की फैमिलीज़ के साथ ये सब कुछ कर रहे हो, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। और अपने ड्रामे यूट्यूब पर आप लोग अपलोड करते हैं, वो चाहे ARY का प्लेटफॉर्म हो, हम टीवी का, या किसी और चैनल का प्लेटफॉर्म हो। वो भी तो अपनी फील्ड के आप लोग व्यूज़ ले रहे हैं, यानी ख़ुद करो तो ये आर्ट है, ये आपका प्रोफेशन है, ये आप अपने प्रोफेशन की खातिर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और कर रहा है, अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी के साथ कोई कंटेंट बना रहा है, वो जैसा भी कंटेंट है, वैसे उन्होंने डिसेंट कंटेंट की यहाँ पर बात की, तो क्या वो अपनी फैमिलीज़ को बेच रहा है? तो फ़हद मुस्तफ़ा क्या कर रहे हैं, और इस तरह से तनकीद करना। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि रजब बट का ये कहना था, देयर वाज अ टाइम जब फ़हद मुस्तफ़ा के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनका प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान बहुत शौक़ और बहुत ज़ौक़ से देखते थे। मगर फ़हद मुस्तफ़ा ने जब ये बयान दिया तो रजब बट के अल्फाज ये थे कि वो अब मेरे दिल से, यानी फ़हद मुस्तफ़ा मेरे दिल से उतर चुके हैं। और ये यकीनी तौर पर एक वो लम्हा था जब किसी भी फ़ैन का दिल टूट जाता है, और शायद एक सीनियर का इमेज भी जो है यहाँ पर किरची किरची हो जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जितने भी इस वक्त टीवी के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जब टिकटॉक नया नया आया था, या अब जिस तरह से यूट्यूबर्स का या फैमिली वीलॉगर्स का एक अपना एक आप कह लें फ़ैन फॉलोइंग भी है, अपना एक इमेज भी है, अपनी एक शोहरत भी है। जब टिकटॉक आया था, या अभी फैमिली वीलॉगर्स को भी लें, जितने भी आर्टिस्ट थे, सेलिब्रिटीज़ थे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को तनकीद करते थे कि ये कल के आए हुए लोग, इनको क्या पता अदाकारी क्या होती है, हमने कितनी जान मारी है, और ये ओवरनाइट फेम लेते हैं आकर। यानी इसमें हसद जो था वो ज़्यादा आया था। एंड सेम इज़ द केस विद फ़हद मुस्तफ़ा कि उनकी भी बातों में हसद नज़र आ रहा है। भाई कोई कंटेंट बना रहा है, अपने लिए बना रहा है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। हाँ, मुझे रजब बट या डकी भाई जो है उससे ये इख्तलाफ होता है कि कभी कभी बहुत बिलो द बेल्ट जाकर या घटिया किस्म की बात कर देते हैं, बट अदरवाइज़ अगर वो एक डिसेंट कंटेंट अपनी फैमिली के साथ बना रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ़ है। बहरहाल ये तमाम लोग, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, उनमें ये जेलसी का अंसर जो है वो पाया जाता है टिकटॉकर से, यूट्यूबर से, फैमिली व्लॉगर से।
اور اس تنازع نے نہ صرف رجب بٹ اور فہد مصطفیٰ کو آپس میں لڑایا ہے بلکہ شوبز کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک طرف آپ کا سوشل میڈیا ہے جس پہ کچھ لوگوں کی فین فالوئنگ ہے, ایک طرف ٹی وی کا میڈیم ہے جس میں وہاں پر لوگوں کی ایک اپنی ریچ ہے, اپنی فین فالوئنگ ہے. ایک طرف فیصل قریشی ہیں, شمون عباسی ہیں اور فیضان شیخ جیسے نامور اداکار ہیں جو فہد مصطفیٰ کو ڈیفینڈ کرنے جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فہد مصطفیٰ ایک لیجنڈ ہیں اور ان جیسے یوٹیوبرز کو یعنی رجب بٹ جیسے یوٹیوبرز کو کیا پتہ ہو کہ شوبز میں کتنا خون پسینہ بہانا پڑتا ہے, لگانا پڑتا ہے, کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو بھائی کرنی پڑتی ہے, یہ آپ کی فیلڈ ہے, ہر فیلڈ میں کرنی پڑتی ہے. یوٹیوب میں بھی مانتی ہوں ایک ایسا میڈیم ہے جس میں آپ اگر ہٹ ہو جائے, آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تو اٹس اے سارٹ آف ایزی منی, لیکن اس میں ان لوگوں کی لک کام کر رہی ہے, وہ کام کر رہے ہیں, وہ طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ بھئی وہ لوگ یہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ تو اتنا کام کر کے یہاں پر آئے. بھئی اللہ نے ان کو عزت دی ہے, جس کو اللہ عزت دے آپ اسے لڑ نہیں سکتے. جس کے ساتھ قسمت جس کا ساتھ دے رہی ہو, جس کو رزق مل رہا ہو, اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. آپ اپنا کام کریں, بلا وجہ کسی پر تنقید کرنا. اور یہ فہد مصطفیٰ کا تنقید کرنا, بھئی فہد مصطفیٰ خود بھی اپنے شوز کے اندر جو ہے وہ واقعی دوسروں کی فیملیز کو بیچ رہے ہیں, اور جو اوچھی حرکتیں یا کبرا خان اور گوہر رشید اگر آئیں تو جی اگلے سال ہم خوشخبری سنیں گے, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ پر بھی ایکولی بلکہ زیادہ تنقید بنتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا میڈیم ہے, آپ ایک سینئر ہیں. تو بلا وجہ اس طرح سے تنقید کرنا. اور دوسری طرف اب دیکھیں تو رجب بٹ کے فالوورز ہیں, سوشل میڈیا آرمی ہے, میں تو اس کو سوشل میڈیا آرمی کہوں گی. انہیں کسی دیوتا سے کم نہیں سمجھتے رجب بٹ کے جو فالوورز ہیں, اور رجب بٹ نے خود کہا ہے کہ میں کسی کی فیملی پر تبصرہ نہیں کرتا, مگر جو میرے بارے میں بولے گا میں اس کو جواب جو ہے وہ لازمی دوں گا. تو سوال یہ ہے یہاں پر, فہد مصطفیٰ نے جو کہا کیا وہ غلط تھا یا وہ صرف ایک کڑوا سچ تھا جسے رجب بٹ نے برداشت نہیں کیا؟ کیا واقعی فیملی ویلاگر صرف پیسوں کی خاطر اپنی ذاتی زندگی کا تماشا بنا رہے ہیں, اپنی فیملیز کو بیچ رہے ہیں, اپنے ویوز کی خاطر فیملیز کو بیچ رہے ہیں, یا پھر یہ نیا میڈیا ہے جس سے پرانے اداکار ایکچولی میں خوف زدہ ہیں, پریشانی کا شکار ہیں؟ اور آج رجب بٹ جیسے یوٹیوبرز ایک دن میں اتنے ویوز لیتے ہیں کہ ان کے ڈراماز وغیرہ جو ہیں وہ ہفتوں میں شاید اتنے ویوز نہیں لے پاتے ہیں, یا کچھ ڈراماز ہٹ بھی ہو جاتے ہیں بٹ ان کی ایک اپنی فین فالوئنگ ہے. کسی ڈرامے کو دیکھیں تو ہفتوں جو ہے اس کو ویوز نہیں ملتے یا کم ویوز ملتے ہیں ان کے ویلاگز کی نسبت. اور یہ اصل لڑائی ہے. اب اصل لڑائی کس چیز کی ہے؟ ویوز کی ہے, اثر و رسوخ کی ہے, یا بس انا کی جنگ ہے؟ یہ اب آپ نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. فہد مصطفیٰ جو ہیں وہ خاموش ہیں, مگر ان کی خاموشی میں بھی لگ یوں رہا ہے گونج ہے. رجب بٹ جو ہیں وہ بول رہے ہیں, ان کی آواز لاکھوں دلوں تک, لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے. کون سچا ہے, کون غلط ہے, کون جھوٹا ہے, یہ فیصلہ صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں. سو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس سارے معاملے میں آپ فہد مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے یا رجب بٹ کا ساتھ دیں گے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.